नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। भाई और दोस्तों, ज़कात जिन लोगों के ज़िम्मे फ़र्ज़ हो जाती है उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो ज़कात को अदा करें, जो साहिब निसाब हों, जिनका तस्करा पहले हो चुका है। अब रही बात कि ज़कात जिनको देनी है, उनमें सबसे पहले चूँकि रिश्तेदार आते हैं, तो कौन से रिश्तेदार ऐसे हैं जिनको हम ज़कात दे सकते हैं और कौन से ऐसे रिश्तेदार हैं जिनको हम ज़कात नहीं दे सकते। तो उसमें सबसे पहले जिस शख्स ने ज़कात अदा करनी है वो अपने उन लोगों को जिनसे वो पैदा हुआ है उनको नहीं दे सकता, और जो उससे आगे पैदा हुए हैं, जो उसकी आगे नस्ल में से आगे हैं, उनको नहीं दे सकता। जिनसे पैदा हुआ का मतलब है कि उसका बाप है, उसकी अम्मा है, उसके दादा हैं, उसकी दादी हैं, उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। ऐसे ही उसका नाना है, नानी है, उनको ज़कात नहीं दे सकता। और दूसरी रही बात जो उसमें से आगे पैदा हुए, जैसे उसका बेटा है, उसका पोता है, उसका नवासा है, यानी उसकी बेटी है, उसका आगे नवासा है, तो इनको ज़कात नहीं दी जा सकती, इन रिश्तेदारों को। इसके अलावा जो बाकी रिश्तेदार हैं, जैसे भाई है, बहन है, खाला है, फूफी है, भतीजे हैं, भांजे हैं, उनको ज़कात दी जा सकती है। ऐसे ही ससुर है, सास है, अगर वो मुस्तहिक हैं तो उनको भी ज़कात दी जा सकती है। तो मियाँ बीवी ये आपस में एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसमें भी अगर मियाँ बीवी को देगा, बीवी जो है वो ज़कात अपने हस्बैंड को देती है, तो मतलब ये है कि ये ऐसे रिश्तेदारियाँ होती हैं जिनके ज़रिए से बंदा अपने आप को ही फ़ायदा पहुँचा रहा होता है। जैसे मसलन बाप और दादा का माल है तो आम जो हमारे उर्फ़ में उसी बंदे का ही वो माल समझा जाता है। और ऐसे ही अगर उसका बेटा, उसने ज़कात अपने बेटे को दी या अपने पोते को दी, तो मतलब ये है कि वो तो उसके अपने ही लोग हैं, उनका माल इसका ही समझा जाता है, तो इसलिए इनको ज़कात नहीं दे सकता। बाकी जो लोग हैं उनको, जो रिश्तेदार हैं, उनको ज़कात दी जा सकती है। और सबसे पहले कोशिश भी यही करनी चाहिए कि उन लोगों को ज़कात दी जाए जो रिश्तेदार हैं और मुस्तहिक हैं। मुस्तहिक होना ज़रूरी है। इसकी तहकीक हल्की फुल्की ज़रूर करनी चाहिए। उसकी तहकीक करने के लिए बहुत ही सादा सा है कि अगर किसी मर्द को, औरत को ज़कात दे दे रहे हैं, तो इतना सा पूछ लेना चाहिए कि भाई आपके पास सोना चांदी इसमें से कुछ है तो नहीं, या ऐसे ही बैंक अकाउंट में अगर उसका है तो उसमें से उसने कुछ पैसे रखे हुए हैं। जैसे आजकल के लिहाज से 1,40,000 रुपये जो चांदी का हिसाब से बनते हैं, 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, तकरीबन 1,40,000 रुपये बनते हैं 52.5 तोले चांदी की कीमत। तो जो पाकिस्तानी रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो होगा वो, ऐसा अगर ऐसा बंदा है जिसके पास इतनी मालियत है तो उसको ज़कात नहीं दे सकते। बाकी हर किसी को ज़कात दे सकते हैं जो भी इससे कम मालियत रखने वाला बंदा है। ऐसे ही रिश्तेदारों के साथ साथ फिर उसके जो पड़ोसी हैं, जो उसके इलाके वाले लोग हैं, उनको देखा जाए, उनको ज़कात अदा की जाए। ये तो हो गए रिश्तेदारों में से किन को हम ज़कात दे सकते हैं और किन को नहीं दे सकते। और बाज़ ऐसे ही लोग हैं कि जो दीनी मदारस में ज़कात को अदा करते हैं, तो दीनी मदारस का एक निज़ाम होता है, तो वहाँ पर भी उसकी तामीर में तो ज़कात का पैसा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन वहाँ जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं, उनके ऊपर ज़कात लगाई जा सकती है। तो मदारस में भी ज़कात दे सकते हैं। और ज़कात का पैसा जो है वो मस्जिद में नहीं लगा सकते। जैसे मस्जिद का इमाम साहब है, उसको उसमें से तनख्वाह नहीं दे सकते, या मस्जिद की तामीर की जा रही है तो उसके ज़रिए से ज़कात का पैसा वहाँ पर खर्च नहीं किया जा सकता है। तो ये ऐसे मसारिफ़ हैं, कुछ ऐसे मसारिफ़ हैं जहाँ पे ज़कात दे सकते हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे ज़कात अदा नहीं कर सकते। और इसके साथ साथियों ने एक दो सवाल किए हैं, उनमें से एक तो ये है कि अगर किसी ने अपना घर ख़रीदने के लिए पैसा जमा किया हुआ है तो क्या उसके ऊपर भी ज़कात आएगी? तो ज़रूर इसके ऊपर ज़कात आती है कि अगर एक बंदे ने घर ख़रीदने के लिए पैसा जमा किया हुआ है और उस पैसे के ऊपर साल गुजर गया और वो पैसा निसाब के बराबर पहुंचा हुआ है, यानी 1,40,000 रुपीज़, पाकिस्तानी पैसों की बात कर रहा हूँ, इतने में अगर उसके पास पैसे जमा हुए और साल गुजर गया है तो फिर उसके ऊपर ज़कात आ जाएगी, ज़कात देनी पड़ेगी। हाँ, अलबत्ता जो है ना इससे पैसा कम है, मसलन 1,00,000 रुपए हैं, या आजकल के हिसाब से 1,25,000 हैं, 30,000 हैं, कम रकम है, 52.5 तोले चांदी को नहीं पहुंचती,
اس کی مالیت کو، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اور ایسے ہی اگر کسی نے کسی بندے کو قرض دے رکھا ہے، یا ایسے لوگ جو ہے جیسے مثلاً ڈپازٹ کے طور پر جو ہے مکان انہیں رینٹ پہ لیا ہوا ہے، وہاں پہ پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں جو بعد میں ان کو ملیں گے واپس، تو جتنا پیسہ اس کو واپس ملنے کا چانس ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے جو ہے 50,000 ڈپازٹ کیا ہوا ہے، وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں پیسے، اور جب میں مکان خالی کروں گا تو وہ پیسے مجھے واپس ملیں گے، تو وہ جو پیسہ وہاں پر پڑا ہوا ہے، اب اس کے اوپر سال گزرا ہوا ہے، تو بھائی اس کو بھی زکوٰۃ کے نصاب میں جب زکوٰۃ ادا کرنے لگیں گے تو اس کو بھی شامل کیا جائے گا اور اس کی بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ ایسے ہی اگر کسی بندے نے کسی کو قرضہ دیا ہوا تھا اور اس کو پتہ ہے کہ وہ قرض مجھے واپس مل جائے گا، اور سال میں ملے، 2 میں ملے، کبھی نہ کبھی مل جائے گا کیونکہ اس نے لینا ہے، تو وہ پکا بندہ اس کو واپس کرے گا، تو ایسی صورت میں وہ جو قرض لینا ہے اس کو بھی زکوٰۃ کے نصاب میں شامل کیا جائے گا اور حساب کر کے اس کا اوپر بھی زکوٰۃ آ جائے گی۔ ایسے ہی ایک مسئلہ ہے کہ حج کے لیے پیسہ جمع کیا ہوا ہے، تو حج پہ جانے کی ایک بندے کی نیت ہے، اس نے پیسہ جوڑا اور وہ پیسے بہت سارے ہو گئے، اب ابھی حج کا سیزن ٹائم آیا نہیں ہے اور اس سے پہلے اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا ٹائم آ گیا اور اس پیسے کے اوپر سال گزر چکا ہے، تو بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے۔ ہاں، پھر بعد میں جب اس کی حج کا ٹائم آ گیا اور پیسے اس کی ملکیت سے نکل گئے ہیں اور آگے اس نے جمع کروا دیے، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن اس سے پہلے اگر زکوٰۃ یعنی حج کا ٹائم آنے سے پہلے یہ پیسے اس کے پاس ملکیت میں موجود ہیں، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی اور اس کو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے اتنا کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے فائدہ ہو۔ اتنا پیسہ کسی ایک بندے کو زکوٰۃ کا دے دینا کہ وہ صاحب نصاب بن جائے، یعنی ایک بندے کو 1,40,000 روپے کسی نے دے دیے، تو یعنی اپنے مال کو اتنا جو ہے اس طرح سے کرنا اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اتنا مال دے دیا جائے کہ جس کے ذریعے سے وہ بندہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکے۔ اور زکوٰۃ دیتے ہوئے دوسرے کو مالک بنانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کہے کہ یار میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں، یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے اور اس کو تم نے فلاں جگہ ہی خرچ کرنا ہے، تو پابند نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس کو پیسے دیے، بھئی آپ اس کے مالک بن گئے، اب آپ کی مرضی ہے اس کو جہاں پہ آپ خرچ کریں آپ کی اپنی ضرورت میں، تو وہاں پر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور یہ ہوتا ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ ہاں، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی کو یعنی کوئی چیز خرید کے دے دیتا ہے پیسے کے ذریعے سے، اور وہ چیز خریدی اور اس کو دے دی اور وہ اس کو مالک بنا دیا کہ اب اس کا اختیار ہے۔ جیسے مثلا ایک بندے نے کسی کو گھر کے لیے کوئی چیزیں خرید کے دے دیں، کھانے پینے کی کچھ چیزیں، مختلف چیزیں اس کو خرید کے دے دیں، اب اس کو دیں، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اس کو اپنے استعمال میں گھر میں استعمال کرے یا ان کو وہ بیچ دے، یہ اس کی مرضی ہے۔